this video guys. Thank you so much diri no sa Offspring no, diri sa Offspring water equipment and installation services no. Pwede ka mo di ka call sir 999-6565405 sir 917-1505673 ni water evaluation system, sewage treatment and plants at WTP supply. So diri ka mo sila kagto no, diri na sila guys no. So pwede ka mo di kagto sila, may mga machine packets na di sila no, all alkaline 6000 GPD kag package no nga 320,000 no. May ari na siya automatic reverse osmosis double membrane kag 13x54 multimedia sans carbon snare, manual backwashing wave, alkaline filtration kag may mga Excel 6000 GPT. Package price is 300,000. Complicated projects, industrial filtration system, new coal plant, Concepcion, Iloilo, kag swimming pool, no, Andre Farm, Oton, Iloilo, Buyog, Leyte. Amo ni siya guys ang complete projects, no, kag multipurpose potable water system, no. May ari mas nga package price ka 280,000 pesos sa Eco 6,000 GPD. So pwede ka mo di kagto sa ila guys, no. So available na din sila Monday to Sunday, no, kag syempre water technology, swimming pools and sa spa filters na pwede man siya no. Pwede man sila ka bakal diri sang coffee vending machine, vending machine business property franchise free guaranteed daily income no, kag lowest capital to start business. Pwede ka mo di ka ilomin so may ari man sila ding one stop shop for water equipment needs no, Offspring water equipment and installation services no, Monday to Sunday guys. So mo na ding ilang mga equipments no nga pwede nyo mabakal no. Kung nagapatindog ka tubig diri ka bukag to sila, naga-install ini sila makabiyanan no, kag may mga container sila nga dagko diri 135 lang ni. Yes no, 135 kag may galon man sila para sa gagmay nga mineral water blano nga tagtag 20 pesos na kung baklon mo sa retail sa mga Changi. Yes, no, pwede ka mo di ka bakal sa swimming pool no. Inang ano na chlorine. Install mo kami. Sige sir, i-invite mo na lang aton nga mga kasimanwa. Sige, sa gusto dira no. Install mo kami kasi Water refilling. Water refilling Oo. tapos Chlorine no sa tubig. may swimming pool install mo kami. Install. Okay. So din ang branch nyo gani sa Iloilo to sir? Mabini Street, Iloilo City no. Okay, so mo itong main branch. Oo. Diri bali branch na ni. Okay, sige no. Open ka mo gani anong oras ti? Alas 8 to 5. 5 PM. Okay, Monday to Saturday lang. Oo. Kung Sunday close na siya. Oo. Okay, so ang number nga pwede